जी, प्राइवेट स्कूलों ने एक बार फिर से जो है वो फ़ीसें बढ़ाने का जो है वो फ़ैसला कर लिया है और जो ही नया तालीमी साल जब भी शुरू होता है, फ़ीसों में बेतहाशा जो है इज़ाफ़ा कर दिया जाता है और ये प्राइवेट स्कूल माफ़िया है या फिर ये खिदमतें ख़लक़ कर रहे हैं। इस हवाले से जो फ़ीसों में 5% इज़ाफ़ा हर साल करने की इजाज़त होती है हाई कोर्ट के अहकामात के मुताबिक, लेकिन इसके बावजूद जो है हाई कोर्ट के अहकामात के ख़िलाफ़ 5% से भी ज़ायद फ़ीसें जो हैं बढ़ा दी जाती हैं। ये इसमें किस कदर हकीकत है और प्राइवेट स्कूल माफ़िया जो है वो क्या हकीकत में माफ़िया है या कि वो खिदमतें ख़लक़ कर रहे हैं? इसी हवाले से हम बात करेंगे। चेयरमैन पेरेंट्स एक्शन कमेटी काशिफ़ इस्माइल हमारे साथ मौजूद हैं। जी, क्या कहेंगे इस पर? जी बहुत शुक्रिया जी। भाई मेरी बात ये खिदमत खल्क का तो लफ्ज़ उन्होंने कभी इस्तेमाल किया ही नहीं है। वो तो खुद कहते हैं कि हम जो बिज़नेस कर रहे हैं, हम कारोबार कर रहे हैं। ये तो कोर्स में उन्होंने हमेशा हमारे सामने क्या है, उन्होंने कहा जी हम कारोबार कर रहे हैं, हम बिज़नेस कर रहे हैं, हम कोई चैरिटी नहीं चला रहे। तो दूसरी रही बात आपकी 5% की, 5% का जो हमने ऑर्डर था वो हाई कोर्ट का नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट अथॉरिटी इन आवर कंट्री। और ये हमारी इतने सालों की जिद्दोजहद के बाद हम ये ऑर्डर हमने हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट दोनों से इंडोर्स करवाया था। इसीलिए क्योंकि एक तो या तो हमारे यहाँ रेगुलेटरी बॉडी है नहीं, अगर है तो वो इस कदर नाअहल है और करप्ट है कि वो इम्प्लीमेंट करवा ही नहीं सकती। तो इस वजह से हमने कोर्ट्स के अंदर ये जंग लड़ी और कोर्ट से ये ऑर्डर लिए कि 5% से ज़्यादा फीसें कोई स्कूल नहीं बढ़ाएगा। लेकिन अब बात मसला ये है कि ये माफिया क्या, ये बिल्कुल है ही माफिया। ज़ाहिर सी बात, अपनी मनमर्जी करते हैं और इनकी कोई फीस जो होती है ना उसकी कोई कोरिलेशन नहीं है। सबसे पहली बात अगर हम करते हैं कि इसका कोई फीस का कोई जवाब है तो इसकी देर इज़ नो कोरिलेशन बिटवीन देयर हाई फीस एंड एक्चुअल एकेडमिक एक्सलेंस। ये एरिया टू एरिया, सिटी टू सिटी, जितना बड़ा कैंपस है, जितने पॉश एरिया के अंदर है, उतनी फीस ज़्यादा है। और 5% के ऊपर भी कुछ नहीं ये चल रहे। जब तक मामला मैटर थोड़ा गर्म था उस वक्त तक थोड़ा अरसा इन्होंने इसके ऊपर किसी हद तक अमल किया और उसके बाद फिर अब वही है बात। फिर वही है ना, रेगुलेटरी जब कोई पूछने वाला नहीं होगा ना आपके मुल्क के अंदर, तो फिर इसी तरह होगा, जिसका दिल करता है वो वैसे ही करता है। अभी आप ये डीसीओ का रेट को उठा के देख लें, हम ये यहाँ से आप बाहर चले जाएं, हर बंदा अपनी मनमर्जी कर रहा है। ठीक है, तो रेगुलेटरी अथॉरिटी तो है ही नहीं ना, कुछ चेक एंड बैलेंस है ही नहीं हमारे मुल्क के अंदर। अच्छा, इसमें तो वालिदैन भी कसूरवार हैं जो अपने बच्चों को भेज देते हैं और फिर जब बात की जाए कि वो इंटरव्यूज़ दें या मीडिया के सामने आए तो वो आने से इनकार कर देंगे क्योंकि वहाँ पर उनके बच्चों को पढ़ना मुश्किल कर दिया जाता है। मेरे भाई ये तो बिल्कुल ठीक है ना, मैं तो इसकी परफेक्ट एग्जांपल आपके सामने बैठा हूँ, क्योंकि मैं मेरे भी बच्चों को हरास किया गया, मेरे बच्चों को वहाँ स्कूलों से निकाला गया। और अब तो मेरे बच्चे जो हैं वो किसी भी अच्छे प्राइवेट स्कूल ने बिल्कुल बैन कर दिया है कि मेरे बच्चों को वो एडमिशन नहीं देंगे। तो ये और दूसरी बात है ना, ये जो प्राइवेट एलीट प्राइवेट स्कूल है, ये वालिदैन के अंदर खौफ पैदा करते हैं। खौफ क्या पैदा करते हैं? आपके मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ का खौफ। ज़ाहिर सी बात, आप भी जानते हैं कि किसी वालिदैन के लिए सबसे बड़ा उनका सासा उनकी औलाद होती है। तो अपनी औलाद के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, उस मुस्तकबिल को महफूज करने के लिए वो हाई फीसें पे करते रहते हैं। हालांकि ये उतनी फ़ीस पे कर रहे होते हैं प्राइमरी एलिमेंट्री प्राइमरी एजुकेशन के अंदर कि जो यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके होनी चाहिए। अच्छा, कौन सी बड़ी बिग चेन्स हैं जो इस वक्त माफिया भी बने हुए हैं और वो पेरेंट्स की भी नहीं सुनते और ना ही जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है उनका कुछ कर पा रही है? देखिए, ये एलीट स्कूल्स में आपके यही आते हैं, बीकन हाउस हुआ, सिटी स्कूल हुआ, एलजीएस, लकास, शोएफात, रूट स्कूल। ये वो है कि जो अपने आप को कानून से और हर चीज़ से मावरा समझते हैं। ये कभी किसी मीटिंग में नहीं आएंगे, कभी को गवर्नमेंट ऑफिशियल की भी इवन को मीटिंग होगी तो वहाँ पे भी नहीं आएंगे। हाँ, कोर्ट्स में आना इनकी मजबूरी होती थी, कोर्ट्स में ही आते थे, इसके अलावा ये कभी किसी को आंसरेबल नहीं होते। वालिदैन को क्या ये जवाब देंगे? वालिदैन को ये तो कोर्ट्स को जवाब नहीं देते। ये कहते हैं जी हम, बल्कि एजुकेशन अथॉरिटी को जवाब नहीं देते। एजुकेशन अथॉरिटी नहीं इनसे पूछ सकती। आज भी इन लीड प्राइवेट स्कूलों के बहुत सारे कैंपस रजिस्टर्ड नहीं है एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, और उसका एजुकेशन डिपार्टमेंट आज तक कुछ नहीं कर सका। और एजुकेशन डिपार्टमेंट को खुद नहीं पता, ये मैं जाकर बता, बल्कि आपको याद होगा आपने एक प्रोग्राम किया था, उसके मैंने ही उसके अंदर वो किया था कि भाई आपके ये कैंपस तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। उनको नहीं पता था, पता तो सब कुछ ही होता है, लेकिन बात फिर वही है, बदउनवानी और नाअहली। अच्छा, 5% फीस तो वो सालाना बढ़ा सकते हैं। अगर वो 8% फीस बढ़ानी है तो उसके लिए उनको एजुकेशन अथॉरिटी से अप्रूवल लेनी पड़ती है। जी। लेकिन देखने में ये आया कि 10% 20% तक जो है वो फीसें बढ़ा दी जाती हैं। तो इस हवाले से कभी आप लोगों ने भी हज़ारों बार एहतजाज किया, तो क्या उसका कोई रिजल्ट निकला? मैंने आपसे कहा ना कि जब तक मामला मैटर जो है वो मीडिया के अंदर होता है, इन होता है, चीज़ें ज़रा गर्म चल रही होती हैं, उस वक्त ये थोड़े से ज़रा बैकफुट पे चले जाते हैं।
جیسے معاملہ ٹھنڈے ہوتے ہیں اس کے بعد پھر دوسری بات ہے، اس وقت آپ کو پتہ ہے پچھلے کچھ سالوں کے اندر ہمارے ملک کے اندر کیا صورتحال چل رہی ہے، اور یہ ہمیں بھی پتہ ہے، بڑی اچھی طرح سے اب یہ سمجھ آ چکی ہوئی ہے کہ ایجوکیشن جو ہے نا یہاں پہ کسی کا مسئلہ ہے نہیں، اور ایجوکیشن کوئی پرائمری کنسرن ہے ہی نہیں کسی کا. تو اسی وجہ سے جب ملک کے حالات ایسے چل رہے ہوں تو ایجوکیشن کو ان کو بھی پتہ کہ کسی نے کور نہیں کرنا. ہم جتنے پروٹیسٹ کر لیں، کچھ بھی کر لیں، ایجوکیشن کی کوئی نیوز بھی نہیں چلنی کسی جگہ کے اوپر. تو اسی وجہ یہی وجہ ریگولیٹری، پھر بات پھر وہ یہ کہ ریگولیٹری اتھارٹی. اور دوسری بات ہے کہ اگر کر بھی لیں اس کے علاوہ والدین تو پھر وہ وشیش عقل ہے. وشیش عقل کیا جی، آپ ہائی کورٹ کے اندر جائیں گے، ہائی کورٹ آپ کو آرڈر دے گا، آرڈر کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے سپریم کورٹ جائیں گے، سپریم کورٹ آپ کو کہے گا جی اچھا جی یہ آرڈر ہو گیا، اس کے بعد پھر آپ ہائی کورٹ جائیں گے. تو یہ وشیش عقل چلتا رہتا ہے کہ سپریم کورٹ کے بعد ہائی کورٹ میں جانے کا کیا جواز رہتا ہے. جب سپریم کورٹ آپ کی جو ہائیسٹ اتھارٹی ہے اس نے ایک چیز اپروول کر دی، ایک آرڈر پاس کر دیا، پھر اس کا دوبارہ ہائی کورٹ میں تو کہتا ہوں یہ بھی کنٹمپٹ کورٹ میں ہونا چاہیے کہ دوبارہ آپ ہائی کورٹ میں کیسے جا سکتے ہیں جب ایک آرڈر ہو گیا. اچھا، کس طریقے سے ان کو دائرہ کار میں لایا جا سکتا ہے؟ آپ نے بات کی جو کورس ہے یا جو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتابیں ہیں وہ بھی یہ پرائیویٹ اسکول والے پڑھانے کو تیار نہیں ہیں. اس کے اوپر بھی جو ہے یونیفارم کی اگر بات کر لیں یا کورس کی بات کر لیں تو سارا کچھ انہوں نے اپنے منتخب شدہ دکاندار رکھے ہیں یا خود ہی فروخت کر رہے ہیں، اور وہی یونیفارم ایک کوڈ ہے، یونیفارم کوڈ وہی جو ہے چلا رہے ہیں، جو پیرنٹس کے لیے خریدنا جو ہے اب اتنی مہنگائی میں تو انتہائی مشکل ہو گیا ہے. محترم وہ انہوں نے رکھے نہیں ہوتے، وہ ان کی شیڈو کمپنیز ہوتی ہیں، وہ انہی کی اپنی کمپنیز ہوتی ہیں جن کے بہاف کے اوپر، جن کے نام کے اوپر یہ یونیفارم اور یہ دوسری جو اسیسریز ہوتی ہیں وہ بیچ رہے ہوتے ہیں، اور بڑے مہنگے داموں پہ بیچ رہے ہوتے ہیں. بھائی یہی کہ ایک سال کا جو ہے 40-50 60 ہزار کا، اس میں ہوتا گیا ہے کچھ کتابیں کچھ کاپیاں، اور اس کا 60 ہزار روپے یہ لیتے ہیں. اور اس میں بھی کوئی ان کی ہے نہیں وہ کہ کیا ہوگا، مطلب پرائمری کا اس کا کیا ہوگا، مطلب کسی چیز میں کوئی پوچھنے والا ان کو بالکل نہیں ہے. اچھا، ذمہ دار تو ایجوکیشن اتھارٹی ہے، جو رجسٹرنگ اتھارٹی بھی بنائی گئی تھی کہ وہ رجسٹریشن نہیں دیں گے، لیکن کیا ہمیں کیا کرنا چاہیے یا پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے کہ ان کو دائرہ کار میں لایا جا سکے قانون کے؟ پیرنٹس کو جی سب سے پہلے بس ایک ہی کام کرنا چاہیے، اور وہ کام ہے یونٹی. پیرنٹس ہمیشہ اکٹھے رہیں. جو ہم نے اتنے سال جدوجہد کر کے جو ہم نے پریشر گروپ ہے نا، اس پریشر گروپ کو لاس نہ کریں. اگر یہ پریشر گروپ نہ رہا تو پھر آپ کی بات کوئی سننے والا نہیں ہے. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ تو ویسے ہی نہیں سنتا، کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہو یا کوئی بھی بلکہ گورنمنٹ کا کوئی بھی ادارہ ہو، تو جب تک والدین اپنا یہ پریشر گروپ سسٹین رکھیں گے تب تک ان کی بات کسی حد تک سنی جاتی رہے گی، ادروائز پھر ان کی بات کوئی نہیں سنے گا. جی، آپ نے بات سنی کاشف کی، انہوں نے بتایا کہ جو بھی والدین ہیں وہ آپس میں یونٹی پیدا کریں، اور دوسرا جو ہے ان کے خلاف جو ہے ایک یونٹی کی صورت میں ہی جو ہے ان پرائیویٹ اسکولوں کو قانون کے دائرہ کار میں لایا جا سکتا ہے. اور فیسیں جو ہیں جو کہ ہر سال 5 کی بجائے جو ہے جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے آرڈر ہیں ان کے اوپر بھی یہ عمل درآمد کرنے کو تیار نہیں، اور ایجوکیشن اتھارٹی جو ہے ان کے آگے جو ہے وہ بے بس دکھائی دیتی ہے.